बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज का दिन खुसूसी तौर पे आपके साथ गुफ्तगू का होता है। और आज ख़ास तौर पे ये कोशिश करते हैं कि आपके साथ वो बातें हो सकें जिनको कि हम रूहानी मसाइल कहते हैं। कुछ दुनियावी मसाइल होते हैं, उन पे भी हम मंगल वाले दिन बात करते हैं। कुछ रूहानी मसाइल होते हैं जिसको कि हम जुमेरात वाले दिन बात करते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने होते हैं, आप किसी भी मसले को शेयर कर सकते हैं। कोई शख्सियत, कोई हस्ती भी हमारे साथ होती है। और आज कारी शफीक भाई हमारे साथ। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग जो हैं वो कॉल जब करते हैं तो बहुत से मसाइल अपने जो हैं वो सामने लेकर आते हैं। ज़ाहिर है कारी साहब, बहुत से मसाइल जो हैं वो रूहानी हैं और होते भी हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि रूहानी मसाइल नहीं होते या किसी को नज़र या कोई बंदिश या कोई ऐसा सिलसिला नहीं होता। ये डिबेटेबल बातें अलग हैं। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो अपने नफ्सियाती मसाइल को भी शायद रूहानी मसाइल ही समझ लेते हैं। तो इसके अंदर एक बहुत ही बारीक लाइन है कि नफ्सियाती मसला क्या है और रूहानी मसला क्या है। अब एक साइकाइट्रिस्ट के लिए या साइकोलॉजिस्ट के लिए तो उसकी तालीम की एक बाकायदगी है और उसके पास एक SOP है जिस पे कि वो डायग्नोस करेगा और सिम्टम्स जो हैं वो डायग्नोस करके देखेगा कि क्या सूरत हाल है। रूहानी नॉलेज जो है वो कैसे फ़र्क करते हैं, ये पूछते हैं कारी साहब से। कारी साहब, रूहानी नॉलेज जो है वो कैसे फ़र्क करता है कि ये रूहानी मसला है या ये नफ्सियाती मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि रूहानी और जिस्मानी मसले को चेक करने के लिए बेहतरीन तरीक़ेकार है कि आप उसी को कह दें कि वो कुरान करीम की तिलावत करनी शुरू कर दे। वो शख्स, हाँ जी, कुरान करीम की तिलावत करने से अगर नफ्सियाती मसला है ना जी, तो सुकून आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और अगर जादुई मसला है तो उसकी तबीयत चेंज होनी शुरू हो जाएगी। जादू पे कुरान असर नहीं करता? जादू पे असर करता है, लेकिन जादू वो उठता है गर्दो गुबार बन के, गुस्सा बन के, अच्छा, आग बन के, हरारत बन के, और इसी तरह अटैक करता है। कुरान काफ़ी नहीं उसके? कुरान काफ़ी है। कुरान तो उसको अंदर से जड़ों से निकालता है। अच्छा। क्योंकि एक और दूसरा फ़र्क यह है कि जो नफ्सियाती मर्द है ना, वो जरासूमों की शक्ल में, बैक्टीरिया की शक्ल में, वायरस की शक्ल में होगा। और रूहानी जो मर्द है वो एक जिन्नाती ताकत और क़ुव्वत की शक्ल में होता है, जो बसा औकात बोलना शुरू हो जाता है। अगरचे नफ्सियाती तौर पे भी बंदे का दिमाग माउफ हो जाता है, दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एक और बात है, तीसरी बात यह है कि जब जादुई मसला होता है ना, तो जादुई मसला वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे पूरे घर को भी हो सकता है। यानी कि लग जाता है। एक पे जादू है तो दूसरे को भी हो जाता है। अगर तो तमाम लोगों की तस्वीर को, तमाम लोगों के नामों को, तमाम लोगों की शक्लों को और तमाम लोगों के कामों को मद्देनजर रख के जादू किया जाए। अच्छा। और नफ्सियाती शक्ल में ये होता है कि वो एक का मर्द एक को ही फील होता है, दूसरे को आमतौर पे नहीं। तशबीहन बात कह दूं, तशबीहन नहीं, एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे, नफ्सियाती मसाइल जो होते हैं ये जरासीम या वायरस से नहीं होते, ये केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन के अंदर होता है। तो जो तिब्बी मसाइल होते हैं उनको कह सकते हैं कि कोई डिजीज़ है, कोई ऐसी तो बात है। इसी तरह साथ साथ यह है कि आप जिस वक्त कुरान करीम की तिलावत करनी शुरू करें और साथ जो ना वो हाथ रख दें, हाथ उसके सर पे रखें या उसके सीने पे आया है तो सीने पे हाथ रखें, सीधा हाथ रखें। और सीधा हाथ रख के सिर्फ आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। ठीक। आयतुल कुर्सी, आप यकीन करें किसी आदमी के ऊपर आयतुल कुर्सी खुल जाए सही कि ये क्या है, 14 सिफात, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदु सिनतुन वला नौम, एक एक सिफ्त के ऊपर, अल्लाह की एक एक वصف के ऊपर तवज्जो करके करना शुरू कर देंगे। आप यकीन करें किसी मुआलिज के पास और किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं। एक जो बुनियादी फ़र्क बताया कारी साहब ने वो ये है कि अगर आप कुरान पढ़ेंगे या कुरान पढ़ के सुनाएंगे या पढ़ने के लिए कहेंगे तो जो नफ्सियाती मरीज़ है उसको सुकून आना शुरू हो जाएगा और जो जादू वाला है उसको भड़ास आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और ये कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, शकीला। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा पुत्र। अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। क्या नाम बेटे का? बेटे का नाम है नसरुल्लाह। क्या नाम है? नसरुल्लाह जी। ठीक है। उसकी उम्र 20 साल है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। अच्छा। लेकिन जहाँ भी, अब उसको आर्मी का शौक था, SSC में भी अच्छे मार्क्स थे, मैट्रिक में भी आर्मी का शौक था, तो आर्मी का मेडिकल का दिया 2 बार, बहुत अच्छे नंबर लिए, टेस्ट अच्छे हुए, लेकिन लास्ट स्टेज में जाकर ना फिर उसका नसरुल्लाह ने FSC किया है जी,
FSC किया है अलग। कितने नंबर लिए हैं FSC में मेरी बेटी? 1100 में 1001 थे भाई। और MCAT में कितने लिए हैं? हाँ? MCAT 178 मार्क्स थे उसके। अच्छा देखो, ISSB के अंदर जाना चाह रहा है या मेडिसिन में जाना चाह रहा है, नंबर उसके अच्छे हैं, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा सकता है। भाई ये पहले तो उसका कमीशन का टेस्ट दिया, आर्मी का बहुत शौक था इसको, लेफ्टिनेंट का दिया उसमें भी नाकामी हुई, एयरफोर्स का दिया उसमें नाकामी हुई, फिर आर्मी का मेडिकल का दिया उसने 2 बार दिया, दोनों बार अच्छे टेस्ट के, मेडिकल अच्छा हुआ। उसको प्राइवेटली मेडिसिन क्यों नहीं कराती? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं भेजती उसको? प्राइवेट का तो भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसको ऐसा कहो कि वो अपने मेरिट के मुताबिक BDS में चला जाए, वो अपने मेरिट के मुताबिक फिजियोथेरेपी में चला जाए। उसका भी नहीं हो रहा भाई, उसका भी मेरिट बहुत हाई था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके MCAT में नंबर अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि मेडिसिन का मेरिट जो है वो 96-97% है जी, 96-97% है ना मेरिट। भाई अब सवाल ये था मेरा कि अब वो MCAT दोबारा करे या कंप्यूटर साइंस की डिग्री करे? MCAT उसने कितनी दफा अटेम्प्ट किया है? 2 मरतबा किया है, MCAT भी 2 मरतबा किया, कमीशन का भी 2 मरतबा दिया और आर्मी मेडिकल का भी 2 मरतबा दिया। अच्छा मेरे ख्याल में MCAT एक दफा और दे, एक दफा और दे। MCAT दे, ठीक है, नंबर उसके अच्छे हैं, MCAT एक दफा और दे, और इस दफा वो MCAT की तैयारी किसी इंस्टीट्यूशन में करे, अदारे में, पहली बात। दूसरी बात कि नसरुल्लाह से कहना कि वो सूरह इखलास पढ़ता रहे, ये 2 चीज़ें करता रहे, अल्लाह कामयाबी देगा, नंबर अच्छे हैं, बच्चा कर लेगा इंशाल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ैबुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम बेटे। बिलाल भाई पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आपको टीवी पे भी देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसी फील आती है जैसे आप मेरे बड़े भाई हैं, और आपकी बातें मैं इतने गौर से सुनती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है आपसे बात करके। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, हुक्म फरमाइए। अच्छा बिलाल भाई, बात ये है कि मेरे हस्बैंड हैं आफ्ताब सरवर, उनका नाम है आफ्ताब सरवर। अल्हम्दुलिल्लाह जमींदार बंदा है, जो जमीन है अल्लाह गुजारा कर रहे हैं, लेकिन बिलाल भाई कोई भी काम करते हैं ना, हाँ। वो छोटे से छोटा हो, वो बड़े से बड़ा हो, क्या काम बिलाल भाई चलता नहीं। अब जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि मैं तो मुर्गियां पाल लूं तो वो नहीं बचती। अच्छा। और आफ्ताब हैं, वो कोई बैंकों के मसले, कोई कर्जों के मसले, कोई उधार के मसले खत्म ही नहीं होते बिलाल भाई। नहीं तो कोई काम कर उधार लिया नहीं है फिर भी मसला है? नहीं, वो बैंक से लिया है ना जी, वो उसकी फिर अब सूद पड़ रहा है और बढ़ रहा है। तो बेटा मेरी बहन मेरी बात सुन, जब कर्जा लिया था तो ये नहीं पता था कि सूद पड़ना है? जी बिल्कुल पता था। कोई मैं ये चाहती हूँ, तो सूद के काम में अल्लाह ने बरकत कब रखी है? जी कोई नहीं रखी। हाँ कोई नहीं रखी बिलाल भाई, इसमें शक कोई नहीं, आप फंस गए हैं इसमें। हाँ, अब उसमें निकला नहीं जा रहा है। मसला पता है क्या है कि जब वो लेना होता है ना कर्जा, तब इस्लाम हम पीछे करके रख लेते हैं। सूद लेना और देना दोनों पे अज़ाब है ना, अल्लाह के कुछ अज़ाब नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से खुली जंग है। बिलाल भाई ये वो बातें हैं जो मैं हमेशा आफ्ताब से करती हूँ, मेरी इतनी सुनती चलती नहीं है, बस उनका निज़ाम, उनका तरीका। अब एक नया काम कर रहे हैं कोई डिजिटल वाले का, वो मुझे देख के बताएं कि कोई चल जाएगा कभी हमारे मसले भी खत्म। करना चाहता है आफ्ताब? कोई काम कर रहे हैं, ये कोई ऑनलाइन काम है वो करना चाह रहे हैं। आफ्ताब कारोबारी आदमी है ही नहीं जी, ये बात पक्की है जी। सो अभी जो डिजिटल में चल रहा है वो ऐसे पैसे ज़ाया करने वाली बात है। अच्छा, जाना चाहता है जाए, रोक तो नहीं सकता, लेकिन नथिंग, कुछ भी नहीं है, वो कारोबारी आदमी नहीं है, वो तो है डेरेदार। बैठ के हुक्का लगा दो इसको और इससे गप्पें सुन लो, बातें सुन लो, बड़ी बड़ी उधार के पैसे पे नखरा, सूद देने की बारी आई है तो ईमान आ गया सामने, जब लेने की बारी थी तो तब वो कहाँ थी बात। बेटा ये बेबरकती है, सूद लिया है जब तो उस शर्त पे लिया कि सूद देना, तो बेटा जिसने कर्जा देना उसका तो जनाजा भी नहीं है, ऐसा ही है ना कारी साहब, उसका तो जनाजा भी नहीं है। सो कर्जा तो बेटा उतारना, ये मसाइल नहीं है, ये आपने मसाइल पाले हैं, अल्लाह की तरफ से कोई मसला नहीं आया, आपने आसानी के लिए लिए, कर वो सकता नहीं है, कारोबार का आदमी वो नहीं है, ये बात पक्की है। उसे कहो कि वो सूरह इखलास पढ़ा करे और हर वक्त पढ़ा करे, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे। हुजूर एक तो सूद ले लिया
اب سود دینے کی باری آئی تو تکلیف ہے. اب مجھے بتائیے اس میں اللہ کی ہدایت کے مطابق کوئی ایسی سورہ، کوئی ایسا وظیفہ کہ یہ اتر جائے. دیکھیں قرآن کریم کی آیت جیسے آپ نے بتایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، دو چیزوں کو اللہ نے اعلان جنگ کا ہے، ایک سود اور ایک اللہ کے نیک بندے کو بے جا تکلیف دینا. یا اللہ، او بھائی رک جائیں، پوری شریعت میں بھائی دو جان رک جائیں. جی جی یہ بات آپ نے اب دوبارہ کہنی ہے. دو چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے. ہم ہمیشہ ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں. پہلی چیز ہے سود. سود ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، کھلی جنگ ہے. اور دوسرا اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف میں مبتلا بلا وجہ تکلیف میں، اس کے لیے بھی اللہ اعلان جنگ اس میں بلا وجہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ اگر ایک نیک بندے کو انجیکشن لگانا ہے تو تکلیف تو ہوگی، لیکن وہ جائز تکلیف ہے نا، وہ جائز تکلیف ہے. ایسا ہی ہے نا. تو ناجائز تکلیف اللہ کے نیک بندے کو دکھائیں گے تو اللہ اس کے اوپر نا کیا کہنا چاہیے 1 to 1 ہو جاتا ہے. بالکل اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ پوری شریعت میں کسی کے لیے اعلان جنگ نہیں ہے. کیا بات ہے. اور باقی رہا اس رمضان میں نے پتہ نہیں کون سی آپ کی دعا قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی لینے والے کا دشمن اللہ ہے. اللہ نے بس آپ کی یہ سن لی ہے. بالکل کیا بات ہے اللہ کی قسم. اور رہی بات یہ کہ یہ وظیفے دیکھیں خواتین مجبور ہوتی ہیں مردوں سے، اور بسوں کا خواتین ساتھ دے رہی ہوتی ہیں شروع میں، جیسے وہ آ رہا ہوتا ہے تو ساتھ ہے نا، وہ دینے میں مسئلہ ہوتا ہے. تو اب ایک بات ہے کہ ان کے لیے ایک تو ہدایت کی دعا، کیونکہ اب منہ پہ لگا ہوا چھوٹے گا نہیں. صحیح بات. اور اسی طرح جلدی جو نا وہ پلانی کیے بغیر بھی یہ ختم نہیں ہوگا، خالی دعاؤں سے بھی نہیں ہوگا. آپ نا موٹا موٹا جی آنسو اللہ کے حضور رات کی تنہائیوں میں بہا دیں، کیونکہ اعلان جنگ نا لفظوں سے نہیں ختم ہوتی. آپ نے اللہ سے جنگ لگائی اور لفظوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دو. آپ جب تک نہیں بچھائیں گے دنیا جہان کے 100 وظیفے کر لیں، آپ کی جنگ نہیں ختم ہونی. اور شکر کرو کہ یہ جنگ آپ تک رک جائے، وگرنہ 7ویں نسل تک جاتی ہے. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ 2ری 3ری نسل تک تباہی میں ہیں. تو آپ موٹے موٹے، میں نے آپ کو بتایا نا، موٹا موٹا آنسو بہا کے نا، ایسے آنکھوں سے اتار کے نا اللہ کو دکھاؤ کہ یا اللہ میں جھک گیا ہوں تیرے سامنے. یہ آنسو اس جنگوں کو ختم کر سکتا ہے، اور کوئی وظیفہ زبانی نہیں ختم کر سکتا. عام طور پہ دنیاوی مسائل ہوتے ہیں، ہم ان کو رکاوٹ کا نام کیوں دے دیتے ہیں؟ دیکھیں دنیاوی مسائل میں رکاوٹ کا نام عام طور پہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت ہماری اپنی ظاہری پلاننگ میں مسائل آتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے. اللہ کی یہ تدبیر کا مسئلہ ہوتا ہے، تقدیر کا مسئلہ نہیں ہوتا. کتنے مسائل ایسے ہیں کہ جو تدبیر سے متعلقہ ہیں اور اس کو ہم تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں. یار آج نا کوئی اچھا ناشتہ کر کے آیا کاری، خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں، آج یہ دوسرا چکا مار دیا. مسئلہ تدبیر کا ہوتا ہے اور الزام لگا دیتے ہیں تقدیر پہ. کیا بات ہے. اب ایک بندے میں کیپیسٹی نہیں ہے کام کرنے کی، بالکل تو کہہ رہا ہے میری رکاوٹ ہے. تو اور میں پیچھے بھی بچے کی بھی بات ہوئی اس طرح. اب یقین کریں ہم بھی لوگ پڑھاتے ہیں، بچے کی کوئی ایسی ڈومین نہیں بن پاتی کہ جس کی وجہ سے اس کی زبان سے وہ چمکے. 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بندہ اچھے لیول پہ آتا ہے. یا تو دل دماغ کا فکری طور پہ قیادت کر رہا ہے اور کریٹر ہے، کریٹس اور فکری تخلیقی سوچ دے رہا ہے، تو وہ لیڈر قائد بن رہا ہے. دوسرا ہے وہ زبان کا، اس کی زبان بہت اچھا پڑھتا ہے، اچھا گاتا ہے، اچھا بولتا ہے. ٹھیک. تیسرا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے گانا تو حرام ہے نا. ہاں یہ تیسرے. تو ان تینوں میں کوئی ایک چیز بھی بچے کی ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے معلم، ٹیچر نہیں بن رہی ہوتی، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے رکاوٹ آ گئی، میں ادھر انٹرویو دے رہا ہوں. بھئی آپ کو کیوں دفتر میں رکھیں گے؟ آپ کے اندر کوئی صلاحیت نہیں. شاکر السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شاکر بھائی. جناب یہ گزارش ہے کہ میں نے ایک مکان شروع کیا تھا سر، 7.25 سال سے اوپر ہو گئے. اچھا. تو وہ اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں سر، اس کی کمپلیٹ نہیں ہو رہا. اس کے لیے بھی میں نے پوچھنا تھا. سیمنٹ نہیں مل رہا، اینٹیں مہنگی ہو گئی، لوہا مہنگا ہو گیا، کیا رکاوٹ آ گئی؟ ٹریکٹر بھاگ گیا ہے. نہیں سر، رکاوٹیں یہ ہو رہی ہے کہ ایک کام میں کسی سے شروع کراتا ہوں، مہینوں گزر جاتے ہیں. تو آپ نے ٹھیکے پہ نہیں دیا ہوا سامان؟ نہیں سر، ٹھیکے پہ نہیں دیا. ٹھیکے پہ دیا تو وہ تو کمپلیٹ ہو گیا تھا. بعد کی بات کر رہے ہیں، فنیشنگ کی بات کر رہے ہیں نا. جی جی. تو بیٹا فنیشنگ بھی ٹھیکے پہ دے دو. وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بس ایک دفعہ نہیں دیا تو اب کرا رہے ہیں. جب کرائیں تو بس 1 مہینہ گزرتا ہے، ایک کام تو 1 مہینہ گزرتا ہے. ٹھیکیداروں کو اور مزدوروں کو نا ایک عام آدمی ہینڈل نہیں کر سکتا. میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جس کو بد دعا ہو نا اس کے گھر مستری گھل جاتا ہے.
تو وہ گھس تو جاتا ہے, وہ نکلتا نہیں, عام آدمی ہینڈل نہیں کر سکتا. شاکر آسان طریقہ یہ ہے کہ رکاوٹ کوئی نہیں ہے, آپ اس کو ٹھیکے پہ دو, وہ جب کام ہو جائے گا تو ٹھیکہ بل پورا دے دو گے, پہلے ایڈوانس دو گے, پھر درمیان دو گے, پھر اخیر دو گے, قصہ ختم. اس کو تو یہ تو مینج کرنے والی بات ہے نا جو قاری صاحب نے کی, یہ تقدیر کی بات نہیں ہے, تدبیر کی بات ہے. بالکل یہ سمجھ میں آتا ہے. ہاں سر, دوسرا یہ بات یہ ہے کہ مجھے لیور کی بیماری ہے. کس کی؟ لیور کی. لیور کی کیا فیٹی لیور ہے؟ نہیں, فیٹی لیور سے بھی آگے جا چکا ہے سر, F4 ہے. او تاڑی خیر ہوئے. اچھا, میں یہ بات تو تمہیں نا بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ علاج کے طور پہ وظیفہ جو ہے وہ قاری صاحب بتائیں گے. ہلدی کا استعمال, ادرک کا استعمال, اور ایک اچھے حکیم کا بنایا ہوا کاوا. ہلدی, ادرک, یہ تمہاری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. یہ تمہارے کاوے کا سارا دن ہلدی اور ادرک کا کاوا تم نے پینا ہے. کھانا بھی ہے, ادرک تم چبا بھی سکتے ہو. اور ایک کاوا تم نے پینا ہے لونگ کے ساتھ, اسی کے اندر لونگ ڈال لینے ہیں, 2 لونگ ڈال لینے ہیں, اور آخر میں وہ دونوں لونگ تم نے جو ہے وہ چبانے ہیں. یہ 3 چیزیں, لونگ, ہلدی اور ادرک, یہ چیزیں ڈی ٹاکسیفائی کرتے ہیں. اور یہ جو کیا کہنا چاہیے, جو میں کیا کہوں اس کے لیے, جو سوزشیں ہیں نا ان کو ریڈیوس کرے گا اور لیور فنکشن کم کرے گا, لیور فنکشن کو بہتر کرے گا. نصاب جو ہے نا وہ تلی بھی ناراض ہوئی ہے, تلی بھی جو ہے نا وہ بھی. بیٹا کھانے کے اندر کیا پرہیز کرتے ہو؟ کھانا تو چکناٹ سے میں بہت ہی 0 لیول پہ. آٹا کھاتے ہو؟ جی آٹا تو کھاتا ہوں. جی آٹا نہیں کھانا, ابھی تک یہی نہیں پتا آپ کو؟ جی جی, آپ نے آٹا نہیں کھانا, آپ نے گندم یا گندم کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں کھانی. آپ نے صرف سبزیاں کھانی ہے, وہ بھی گرین ویجیٹیبلز, یعنی کہ پالک والک نہیں کھانی ہے آپ نے ٹینڈے, گھیا, اس طرح توری, یہ کھانے ہیں. دیسی گھی کے اندر کھانے ہیں. میٹ لینا ہے بہت لمیٹڈ کوانٹٹی کے اندر, اور کاوا پینا ہے دن رات. یہ تم صرف 3 مہینے کر کے دیکھ لو. یہ چیزیں جو ہیں یہ ریورسبل بھی ہیں. لیور اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کر لیتا ہے میرے بچے. اس لیے اگر کیئر نہیں کرو گے تو پھر وہ آپ کی آگے مرضی ہے. پڑھنا کیا ہے یہ ذرا سنیے گا, قاری صاحب پڑھے کیا؟ دیکھیں گھر کے لیے تو سورۃ بقرہ, رحمان, فتح, حشر, تغابن, یہ 5 صورتیں پڑھ لیں. سورہ بقرہ, سورۃ بقرہ, رحمان, فتح, حشر, تغابن, فتح, حشر, تغابن. ٹھیک ہے. یہ کسی بھی جگہ اس طرح کا معاملہ رکاوٹ ہونا, فتح سے فتح ہے اور تغابن سے بھی جیت ہے. اب یہ نہ کہیے گا طلاق سے طلاق ہے, نہیں. تو یہ 5 صورتیں آپ پڑھ لیں یا لگا لیں. اور دوسرا یہ اس کے لیے 2 وظیفے, یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث, جو اپنے آپ کو دوبارہ توانا اور دوبارہ اپنے آپ کو انرجی میں اور دوبارہ جوانی میں دیکھنا چاہتا ہے, وہ یا حیّ, اے ہمیشہ سے زندہ و جاوید ذات, ہمیشہ زندہ رکھنے والی, مجھے اثر نو نوجوان بنا دے. کیا بات ہے. اثر نو وہی عزا دے دے جو عزا تو نے پہلے دن دی. تو 300 سال کے بعد یہ جوانی کا راز آپ کا یہی ہے. آ سکتا ہے یا قیوم برحمتک کا استغیث. اس کو صبح پڑھ لیں, شام پڑھ لیں, ایک تسبیح صبح پڑھ لیں, ایک شام. صبح اور شام سے مراد بھلا کیا ہوتا ہے؟ فجر سے پہلے اور عصر سے پہلے, کیونکہ فجر میں بھی دونوں قسم کے فرشتے حاضر ہو رہے ہوتے ہیں اور عصر میں بھی دونوں قسم کے فرشتے حاضر ہو رہے ہوتے ہیں, آنے والے اور جانے والے. دونوں اللہ کے سامنے ریکویسٹ رکھتے ہیں, یا اللہ صبح اس نے پڑھا ہے, اب بھی پڑھ رہا ہے, سن لے, دے رحمت فرما. کیا بات ہے, تو رحمت کر دیتا ہے. یہ جو تسبیح ہے یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث, یہ صوفی برکت صاحب نے اس کی ابتدا کی تھی پاکستان, لاہور کے اندر, پاکستان کے اندر بھی خیر, لیکن جب تکرار کے ساتھ ذکر کرنا ہوتا تھا تو یا حیّ یا قیوم, آج بھی ان کے دربار پہ یہی تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جب تسبیح پڑھنی ہے تو یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث جو ہے اس کو شامل کیجئے. یقین کیجئے کہ یہ جو قاری صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کوئی مذاق نہیں ہے, ایبسلیوٹلی. یہ آپ کے اندر جو وائٹامن B12 کی کمی ہے نا وہ تک پوری کر دے گا. اس کو ضرور پڑھیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں, بزرگان دین جو ہیں, جن کو کہ میں عام طور پہ ہم بابے بھی کہتے ہیں, جس میں کہ پیر تنکا بھی ہیں, یہ صوفی برکت صاحب بھی ہیں, ان میں سے ان کے پاس ہمارے جتنے بھی ایکسٹریم لیڈرز ہیں, پرائم منسٹرز ہیں, پریزیڈنٹس ہیں, یہ سارے ان کے پاس حاضری کے لیے جاتے رہے ہیں. ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. جیسے صوفی صاحب کا اپنا انداز ہے, بابا تنکا کا اپنا انداز تھا, وہ ڈنڈے مار کے وہ شو آؤٹ کرتے تھے کہ وہ کیا, وہ بزرگی ہے ان کی اپنی, وہ اس کا اپنا انداز ہے. لیکن صوفی صاحب جو ہیں وہ وظیفہ یہی دیتے تھے, یا حیّ یا قیوم.
کا پڑھنے کا، اور پھر اس کے بعد وہ ہاتھوں کو اٹھا لیتے تھے دعا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ چلا جائے۔ یہ انداز ہے، ہر کسی کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، جس کو بھی جس چیز میں انلائٹمنٹ ملی ہوتی ہے وہ اسی چیز کو آگے بڑھاتا ہے۔ حضور عاطف ہیں، پہلے میں بات کر لوں پھر اس بات کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ جی عاطف، السلام علیکم بیٹا۔ السلام جناب، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر عاطف بھائی، آپ سنائیے حکم۔ جناب میں کافی عرصے سے آپ کو ٹرائی کرتا تھا مگر کال نہیں لگ رہی تھی، بہرحال بعد الحمدللہ مجھے کال مل گئی ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں 90 سے کام میں ہوں مگر میرے کام کے اندر کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، یہاں کوئی اس میں رکاوٹ آتی ہے اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ کس طرح کے کام میں ہیں؟ دیکھیے پہلے میں تھا یہ گاڑیوں کے کام میں تھا، کاروں کا کام کرتا تھا، اس وقت تو پاور جنریشن کا کام کرتا ہوں، کمرشل جنریٹرز وغیرہ کا۔ اچھا جی، تو آپ چاہ رہے ہیں کہ کاروبار میں برکت ہو؟ ہاں مطلب وہ چلتا ہے ٹھیک ہے مگر ایک دم اس میں ایسا ہوتا ہے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ چلتے چلتے ایک دم ختم ہوا، اس میں کرائسس آ جاتے ہیں بالکل۔ اچھا عاطف، رزق کی بڑھائی کے لیے تو قاری صاحب آپ کو بتاتے ہیں، آپ کے لیے دونوں کام اچھے ہیں۔ گاڑیوں کا کام اگر آپ کر رہے ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، جی جی، یہ بھی مقدر والا ہے، لیکن اس کام کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے یہ قاری صاحب بتاتے ہیں۔ قاری صاحب کیا پڑھے عاطف بھائی؟ دیکھیں، ایک تو اللہ منی اعوذ بک من زوال نعمتک، لوگ ترقی کے لیے بہت وظائف پڑھتے ہیں لیکن ترقی کی تنزلی کے لیے اس سے بچنے کے لیے کوئی نہیں پڑھتا۔ تو اللہ منی اعوذ بک من زوال نعمتک، یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہے کہ یا اللہ یہ ترقی ہوتے ہوتے جو زوال آتا ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ایک دو وظیفے کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نظر بد والا ہے، مثلا فرض کرو اگر ہو سکتا ہے نظر بد ہے تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ تو سب کے لیے ہے ہی ہے، لیکن اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ ومن کل عین حاسد اذا حسد، یہ تمام قسم کے حاسد سے بھی آپ کو پناہ دے گی، نظر بد سے بھی پناہ دے گی، جادو اور شیطان سے بھی پناہ دے گی، اور عام قسم کی رکاوٹوں سے بھی اللہ کے حکم سے۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ نظر ہے؟ نظر اس کا اچانک ہی بندے کی طبیعت میں چینج آنی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں ایک ہی فنکشن میں اکٹھے جا رہے ہوتے لوگ، کپڑے بھی پہنے ہیں، سب ہنسی خوشی ہیں اور مزے سے جا رہے ہیں، لیکن ایک واپس آیا وہ اپنا پیٹ پکڑ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، ہاں جی، نہیں فوڈ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ایک کا سر درد شروع ہو گیا، ایک کو بخار شروع ہو گیا، پکی بات ہے کہ اس کے کھانے میں یا اس کے کپڑے میں، کھانا تو سب نے کھایا ہے، اس کا پیٹ کیوں خراب ہوا ہے؟ کچھ کا پیٹ سینسٹیو ہوتا ہے نا، تو اس میں نظر بد والا معاملہ۔ اگر فرض کرو کچھ بھی ہے، آپ نظر بد کی یہ دعا پڑھنی شروع کر دے، جس آدمی کو بھی اوپر سے گرنا آتا ہے اور گرتا ہے وہ پکی بات ہے نظر بد اور حسد کا شکار ہو رہا ہے، تو وہ اپنے اوپر بھی دم کرے، اپنی شاپ دکان گودام کے فیکٹری کے اوپر بھی دم کرے، اور اپنے مال کے اوپر جو گاڑیاں ہیں یا اس کے علاوہ جو سٹور ہے اس کے اوپر بھی دم کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ترقی ہے، تنزلی نہیں ہے۔ عائشہ میرے ساتھ، السلام علیکم عائشہ بیٹا۔ وعلیکم السلام بلال صاحب، مجھے ایک اپنا مسئلہ پوچھنا تھا کہ مجھے نا کافی زیادہ انزائٹی اور اسٹریس ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا، کوئی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم میں کوئی روحانی مسائل ہیں، تم جا کے کسی عامل سے ملو، پھر مجھے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ تم سائیکائٹرسٹ سے ملو، تو میں نا اپنی کنڈیشن کو سمجھ نہیں پا رہی کہ مجھے کیا عامل کے پاس جانا ہے یا پھر سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا ہے۔ یہ کب سے ہے آپ کو عائشہ؟ It's been 3 or 4 years. Are you married? No. You're not married. اچھا، غصہ اچھا ہے آپ کا؟ جی، غصہ مجھے بہت تیز آتا ہے، بہت جلدی آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد سم ٹائمز میں پینک بہت جلدی کر جاتی ہوں۔ جیسے کوئی سچویشن ہے، جیسے سپوز اگر راستہ رک گیا ہے تو میں پینک کر دیتی ہوں کہ یہ راستہ کیوں رک گیا، اب میں کہاں سے جاؤں گی، تو اس کے بعد راستہ نکل تو آتا ہے، پر لوگ مجھے اب یہ کہنا شروع کیا کہ تم ایکسٹرا پینک کرتی ہو، تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی روحانی مسائل ہیں، کوئی کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی سائیکائٹرک ایشوز ہیں، تو میں فرق نہیں کر پا رہی۔ اوکے قاری صاحب کیا بتائیے گا؟ اس کے نا 3 جگہ پہ ہے، ایک سر میں بھی ہے، کمر کے بالکل اینڈ پہ بھی ہے درد، نہیں یہ جو اثرات ہیں جادو والے، سر پہ اثرات ہیں اس بچی کے، سر میں بھی ہے، کمر کے اینڈ پہ بھی ہے، اور معدے میں بھی ہے، اور معدے میں۔ ہاں، تو سینے پہ جو انزائٹی والا یا اس طرح کا جو مسئلہ فیل ہو رہا ہے، اس کے لیے سورۃ یاسین صبح عصر کے بعد اور سونے کے وقت۔ یہ نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، یہ جادو کا مسئلہ ہے، اس کی کمر بھی جکڑی ہوئی، وہ الگ بات ہے کہ
एज के हिसाब से बसा औकात कुछ अमराद ऐसी हैं कि ज़ाहिर हो जाती है और फील नहीं होती, कुछ ऐसी हैं फील भी होती है और ज़ाहिर भी होती, कुछ ऐसी छुपी रहती फील ही नहीं होती ना। तो इस एतबार से ये सूरत यासीन एक तो कसरत से पढ़ ले, और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील और सूरत इखलास, ये तीनों किस्म के फ़र्ज करो कि मेडिकली भी मसला है ना, तो इसके बावजूद भी ये तीनों वज़ाइफ हर किस्म के मसले के हल के लिए काफ़ी हैं। अच्छा, कैसे फैसला कैसे ये बच्ची करे कि मुझे नफसियाती मसला है? ये देखिए मैं बता रहा हूँ इसको, कि इस पे जादू है, इसकी पक्की बात है, पक्का जादू है, पक्की बात है, इसके ऊपर असरात है, लेकिन अभी ये नहीं पता चल सकता किसने किए। नहीं, किसने किए ये तो अल्लाह ताला से उसका फिर अलग तरीका है। अच्छा, दुनिया में पता चल जाता है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिस जो नामुमकिन हो। तो बेचारी शादीशुदा नहीं है तो वो नंद या सास पे भी नहीं इल्जाम लगा सकती? नंद सास वाला मसला ही नहीं है। असल अच्छा। मसला ये है कि मुझे और आपको क्या करना है, अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी करनी है। मुझे और आपको ये नहीं है नंद कौन है, फुप्पी, दादी, चाची, मामी कौन है। ये आमतौर पे वैसे यही लोग करते हैं। आमतौर पे ज्यादातर तो यही होते हैं, लेकिन ये लोग नहीं, जादू नहीं कर रहे होते। अच्छा। असल में ये हमारे जैसे आमिलीन के पास जा रहे होते हैं, आमिलीन के ऊपर जा रहे होते हैं कि ये मुझे थोड़ी सी तंग करती है, ये मेरे साथ दोस्ताना माहौल में। अच्छा, आमिलीन ये भी कर लेते हैं? आमिलीन नहीं, आमिलीन के पास जाते हैं कि ये बच्ची का रवैया मेरे साथ बिहेवियर ठीक हो जाए, लेकिन वो जालिम ऐसे हैं कि वैसे बताते हैं कि जिससे जादू हो जाता है। आमिलीन के पास अगर जाएं कि इसका मेरे साथ बिहेवियर ठीक हो जाए, तो ऐसा अमल होता है जिससे हो जाए बिहेवियर ठीक? हाँ, रवैये कुरान और सुन्नत में। आप एक दुआ करें, अभी वक्फे पे जाऊंगा, वापस आके आपसे मैं वजीफा पढ़ूंगा कि IMF का हमारे साथ मजाज ठीक हो जाए। ठीक है, ठीक है ना? जब वो ठीक हो गए तो हमें कर्जा मिल जाएगा अगला आने वाला। एक लेते हैं जनाब छोटा सा वक्फा और आप ये वापस आते हैं। एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने मेरा नाम सुना हो या मुझे देखा हो और उसने मेरे से मोहब्बत ना की हो। क्या खूबसूरत बात है जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, क्या खूबसूरत बात की आपने। सर जी क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह रखा। हाँ जी अल्लाह रखा बोल रहा है जी जी बिस्मिल्लाह हुक्म। काफी देर तो ना कभी मैदे का मसला, कभी चक्कर थोड़े थोड़े मैनू कुछ 6 महीने तो रहंदे ने, कभी सीधा नहीं हो रहा जी। मैं इस बारे च पूछना चाहता सी। ते अल्लाह रखा कितनी उम्र है ਤੁਹਾਡੀ खैर नाल? मेरी जी माशाल्लाह 32 साल उम्र हो गई जी। 32 साल ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਚੱਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ? हाँ जी शादीशुदा जी। ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं चक्कर तो किसी नहीं देईदा जी। बस ठीक है, तो चक्कर आते हैं तो ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ब्लड प्रेशर किस टाइम लो भी हो जाता है, किस टाइम 130 रहता है, 40 रहता है, किस टाइम थोड़ा या लो भी हो जाता है। ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? थल्ले वाला किस टाइम 60-100 हो जाता है जी। 60 ਤੇ ਲੋ ਹੈ ਨਾ, 100 ਬਹੁਤ तो ਜ਼ਿਆਦਾ भी ਹੈ। हो हाँ ਤੇ जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ। ठीक है जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? शुगर ਹਾਂ। हाँ जी चेक करवाया सी, वो भी नहीं है जी। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ? हाँ जी मैनू आई सी 140 आई सी खाली खाना खा के। ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ 140 ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਪੇਟ ਦਾ। ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? मैदे का मसले तजाबीयत से मतलब कोई ज्यादा खा नहीं सकता, ज्यादा खावा दर्द होने लग पैदी है मैदे दी। ਹਾਂ। थोड़ी बहुती चीज ही खाता है, मैं दही ना रोटी खा लवा, दुध ना खा लवा। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ? हाँ जी ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ? हाँ जी सेब का छिलका। ਸਿਰਕਾ छिलका ठीक है जी। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ 1 ਚਮਚ ਗਲਾਸ ਚ ਪਾਣਾ, 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਚ। ठीक है जी। ਤੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਪੀ ਲੈਣਾ। ठीक है जी, 1 गिलास पानी च पा के 1 चमचा पाना जी। ਪੀਲਤਾ। ਹੁਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ठीक है जी। ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਨ ਖਾਣਾ ਹੈ, ठीक है। ਦੇਸੀ ਘੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ठीक है ਤੇਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, जी ठीक हो गया जी। ਹਲਕਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀ। ठीक है ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਾ ਪੀਣਾ ਵੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਅਗਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਾ ਪੀਣਾ ਵੇ ਅਦਰਕ ਦਾ। अदरक दा हाँ जी ਠੀਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। अदरक दा कावा, ਅਦਰਕ ਦਾ ਕਾਵਾ। कोई शै नहीं विच पानी चीनी ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਚੀਨੀ ਸ਼ਿੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ।
اچھا ادرک پا کے تو پکا کے پی لینا کرنا پکا کے پی لینا میں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا. اے تساں کرنا ہے تقریباً 3 مہینے مسلسل. ٹھیک ہے جی. پھر انشاءاللہ تعالیٰ 3 مہینے تے کرنا ہے. رمضان تو بعد تسی میں فون کر کے دسنا ہے کہ میں پوری احتیاط کیتی ہے اور ہن میری طبیعت کیسی ہے. تے نالے ویسے نام میرا اللہ رکھا ہے, ویسے سید ہوندے جی سامن شاہ نام, ویسے عام لوکیاں نوں سامن شاہ دا پتہ ہے جی. ساون شاہ کیدا خوبصورت نام ہے. تانوں پتہ ساڈیاں پنجابی فلماں دا ایک ہیرو ہوندا سی ساون شاہ. ہاں جی سامن شاہ نام ہے عام, تے ویسے شناختی کارڈ تے میرے نانے ابو نے سامن شاہ رکھیا سی, تے ویسے اللہ رکھا نام ہے شناختی کارڈ تے. اللہ تعالیٰ تن صحت دے. آیت کریمہ آندا ہے پڑھنا؟ ہاں جی آیت کریمہ اسی پڑھے نہیں ہے جی. پڑھے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تہاڈے لیے آسانی کرے. جڑا میں تانوں طریقہ دسیا نا, اے طب نبوی دا طریقہ جن کہنا چاہیے نا کہ مہر شدہ. ایبسلیوٹلی اللہ تعالیٰ بہت خیر کرے گا. رمضان تو بعد ہی تسی دسنا ہے کہ تہاڈی طبیعت جو ہے وہ کیسی ہے. اچھا طب نبوی جب کہتے ہیں تو یہ بھی تو ایک وظیفہ ہی بنتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی بالکل. اللہ کے رسول نے 3 طرح علاج کیا ہے جی. تعلیم تربیت سے, ذکر اذکار سے, اور اسی طرح کی جو جڑی بوٹیاں اور باقی چیزیں جو دوائیں ہیں. اچھا طب نبوی میں نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے؟ نفسیاتی بیماریوں کا میں حدیث بھی ابھی آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. دیکھیں طب نبوی میں ہر قسم کا مرض, اس کے علاج کی ہر چیز موجود ہے. حتیٰ کہ آپ وہ سیرت میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں کہ بعض لوگ مدینہ کے قریب آ کے وہ میڈیسن کی پورا کلینک بنا کے بیٹھ گئے, وہاں کو مریض ہی نہیں آ رہا تھا. کسی نے پوچھا بھی آپ بیمار ہوتا ہے کہ نہیں؟ کرنے گے ہم اللہ کے رسول کی طب کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں, بیماری نہیں ہو رہی, تو بیماری ہو ہی نہیں رہی. تو ہمارے زیادہ تر اس کا بھی مسئلہ بلڈ پریشر وغیرہ والا ہی ہے. اس کو نہ جادو ہے نہ نظر بد وغیرہ ہے. اچھا ایک اور بہت بڑی آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ نائجیریا وغیرہ میں, ساؤتھ افریقہ جو ہے نا, ساؤتھ افریقہ کے اندر اسلام بہت زیادہ ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا, لیکن وہاں پہ اسلام ہم سے بہت زیادہ ہے. میں ہم سے کیا زیادہ کہہ رہا ہوں, میں مقابلتاً نہیں کہہ رہا, لیکن وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بڑے مسلمان ہیں اور اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا ہے وہاں پہ. وہاں پہ بیماریاں کم ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ نیروبی میں اکثر ہسپتال خالی ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ بھوک رکھ کے کھاتے ہیں پہلی بات, اور اس کے بعد وہ واک کرتے ہیں, ہسپتال خالی ہوتے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ آپ بلیور ہوں یا نہ ہوں, لیکن آپ طب نبوی پہ جب عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اوپر رحمت اور برکتوں کے دروازے جو ہے وہ یقیناً کھول دیتا ہے. نفسیاتی مسئلے طب نبوی میں کیسے ہینڈل ہوتے ہیں؟ حدیث اب کرتا ہوں پیش, وہ وقفے پہ جانا ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ماں آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے مطلب سمجھ سے بالا تر ہیں, تو کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے لے کے جاؤ. تو وہ ایک باغ میں تھا لڑکا. بہت شکریہ, وقت بالکل ختم ہو گیا اس لیے اجازت چاہوں گا. تو وہ باغ میں تھا, تو اللہ کے رسول آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے گئے. تو اس لڑکے کے آگے کوئی شخص جو تھا وہ باغ میں کام کر رہا تھا. تو اس شخص نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آواز اٹھائی, سلام کیا. تو اس لڑکے کو پتہ چل گیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تو نہ بولتا تو میں اس کی باتوں کو سن لیتا اور تمہیں بہتر علاج تجویز کرتا. اب یہ بات کہاں ہے؟ 1476 سال پرانی. آج اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ سائیکو انالیسس. آپ کتھارسس سننے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں سے علاج جو ہے وہ کیسا نکلے گا. میں صدقے جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی میرے نبی نے جہاں علاج تجویز نہ کیا ہو. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور